ହେଇ ପାରିବ। ଶୁଣ ବଡ଼ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ এইଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ଘଟେ। ଏ ଜ୍ଞାନଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ନଥିଲା? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ। ବଡ଼ ଆପଣ ସାଧୁ ମଉସା ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଜାଣିବି ହାତୀ ଦେବି ଘୋଡ଼ା ଦେବି କହି ଏ ବାହାଘର କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଦେଲେ ଆପଣ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ କରୁଛି। ତମେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ବାହାଘର ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ ଏ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? କାରଣଟା ଯଦି ତମ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଣେଜୀର ତମେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଖବର କାଗଜରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଇ ସେପଟେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ନିଅ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼। কিন্তু খাইয়ে ସେ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ଭାଇଟା ଆଜି ଶିଶୁବାଳ ଫେରିଗଲେ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ମଉସା ମଉସା ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ କିଛି କର। କଣ କହିଲ? ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ? ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅଛି? ତମେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚୁଟିଆ ସଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ। ଯଦି ମୋ ଟଙ୍କା ତୁ ନ ଦେବୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯା ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ଟଙ୍କା ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତୋର ଘର ଦୁଆ ସବୁ ଏବେ ନିଲାମ ହବ। ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ଦୁଆରେ ଯାଇ ଆସିବ। ଆମର ପ୍ରାସ ଚଲେଇ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ପୋଡ଼ି ଜଳି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି ଯେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କଣ ଶେଷ ହେଇଗଲା? କଣ ଭାସିଗଲା ସେଠୁ? ତମେ କଣ ପାଠ ପଢିକି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାନ୍ତ ନା କଣ? ଆରେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ଏ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ସମୟରେ ତମେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ବଦଳରେ ତମେ କହୁଛ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନ এইটা কিন্তু হাজার ছাতির কোহকু ধরিকি পথর পাল্টি যাইছি। এ সময় সান্ত্বনা দেব বদলে তুমি কৌছ তোম ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গলা। আরে মনে রাখ আজ ঠার তোম মানকর পাঠ পড়া বন্ধ, তোম মানকর পাঠ পড়া বন্ধ ধরিবে ধরিবে কেমিতি তোমার কথা কইপারবে কেমিতি। আরে এইদিকে কইলি যে এ বাহাঘরটা তো ভাঙ্গি গলা। अरे एमानको पाठ पढ़ा पे मुठा मुठा टंका दरकार हबो आसीबंते टंका दरकार पड़ले मु निजको बिक्री कर देबी। मो शरीर गोटी गोटी अंग को काटी निलाम कर देबी। नहीं मो भाई रो भविष्यत
मो भौणी भाग्य पड़ी पड़ी जीवा गुरु मो बड़ी जीवा तू चाहे नरी मो बड़ी जीवा तू चाहे मार नरी मार अरे अटकी गलु के नरी मो भाई भविष्य आ मो भौणी भाग्य चढ़ी पड़ी पाँच आगु तू बड़ी जीवा चाहे नरी तू मते भाई दे मते अरे दैतारी बाहाघरटा भांगी गला बेली मन दुख करूछु नरी मु जते बेले ए बाहाघर को मो मनरे प्राणरे हृदय ग्रहण करिनी मन दुख काहे की करिबी नरी किए जानंतु कि न जानंतु तो भल भाव जानिचु मु परा मो भाई भविष्य आ मो भौणी भाग्य सहित बाहाई संसार करिछि मन दुख कहीं करी ए नरी अरे कथारे अच्छी नई दिए थर बंधु दिए बड़ मो भावनाच्यर बाहागर को समर्थन करी तू कौन बंधु भाव मत बड़ लगुनु देवी रे निश्चय देवी कौन कले तू खुशी हबो ए नरी अरे मु परवेश होई का दंडरे आसुथिला बेले तू लोक मान को जो कथा देखेई देखेई कहूतलो आउ कहिबुनी कथा Dai